A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जहाँ बेटे कल के लेसन्स में हमने मीर तकी मीर की गज़लों की तशरीह कंप्लीट कर ली है। अब आज का मौजू है हमारा इसी गज़ल के इन्हीं की गज़ल के सवालात, मीर तकी मीर की गज़लों के सवालात। जी हाँ बेटे, पहला सवाल है इस लेसन का, गज़ल की तारीफ़ कीजिए। यह तो शायद हमने पहले ही सिन्फ़ गज़ल में कंप्लीट कर लिया है, गज़ल की तारीफ़। इसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, उर्दू गज़ल की इब्तिदा और इर्तिका पर नोट लिखिए। तो यह भी हमने इसी में उर्दू गज़ल की इब्तिदा और इर्तिका ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है गज़ल के लेसन में ही। इसके बाद है सवाल नंबर 3, दर्जे ज़ैल अशआर की तशरीह कीजिए। यह अशआर कुछ दिए हुए हैं नाज़म के ही, जो हमने नाज़में पढ़ी हैं मीर तकी मीर की पहली नाज़म या दूसरी गज़ल, पहली गज़ल या दूसरी गज़ल। तो इन्हीं के कुछ अशआर आए हैं यहाँ पे जो तशरीह करने के लिए दिए हुए हैं सवालात। तो यह भी हमने पहले ही गज़ल में तशरीह किए हैं यह अशआर, तो इसलिए शायद दोबारा तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही अशआर हैं जो हमने गज़लों में पहले ही तशरीह किए हैं। तो अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है तलमी। सनत तलमी शेरी इस्लाह में एक इस्तिलाह है तलमी, सनत तलमी। यह क्या होता है? सनत तलमी की तारीफ़ यूँ है कि सनत तलमी एक शेरी इस्तिलाह है जब शायर शेर में किसी तारीखी या नीम तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करता है या शेर में किसी ऐसे वाक़ा का ज़िक्र करता है जिसका ताल्लुक़ तारीख़ से हो या किसी लोक रिवायत से हो, तो उस सनत को सनती तलमी कहते हैं। यानी शायर गज़ल में या गज़ल के किसी अशआर में, किसी शेर में किसी पुराने वाक़ा की तरफ इशारा करता है, किसी लोक रिवायत की तरफ, किसी तारीखी, किसी मजहबी, किसी और या गैर तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करता है, तो इस तलमी को, इस इशारा को सनती तलमी कहते हैं। जैसे हमारी गज़ल में एक अशआर एक शेर आया है, गज़ल नंबर 2 का है ये शेर नंबर 3। पासे नामूस मोहब्बत था कि फरहाद के पास बेसितून सामने से अपनी उठाया न गया। तो इस शेर में शायद तशरीह में भी मैंने बताया है कि इस शेर में इशारा है फरहाद और शीरीन के मोहब्बत की तरफ। पुराने ज़माने में एक लोक रिवायत है, शीरीन फरहाद एक दूसरे के आशिक व माशूक थे। तो जब शीरीन ने अपने आशिक फरहाद से फरमाइश की कि फलानी पहाड़ से, किसी पहाड़ से, उस वक़्त के किसी पहाड़ से दूध की नहर शीरीन के महल तक लाया जाए, तो फिर वो इसके इश्क का जवाब दे सकती, तो वो फिर इसका इश्क कबूल कर सकती है। तो इसी वाक़ा की तरफ इशारा है ये शेर। तो इस शेर को हम इसी सनत को हम सनद तलमी कहते हैं। अब क्वेश्चन है, इस शेर में फरहाद और बेसितून पहाड़ का जिक्र आया है, इन दोनों का ताल्लुक़ हमारी लोक कहानियों या लोक रिवायत के साथ है। निसाब में शामिल दूसरी गज़लों में ऐसे अशआर तलाश कीजिए। सवाल है अब कि निसाब में हमारी दूसरी कुछ गज़लें हैं, इनमें से कुछ ऐसे अशआर निकाल के लिख दीजिए जिनमें सनत तलमी का सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारी एक
غزل ہے آتش مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہماری نصاب میں ہے، اس کی بھی 2 غزلیں ہیں ہماری نصاب میں. تو انہی غزلوں کے بہت سے اشعار ہیں، تقریباً 3-4 اشعار ہیں ہماری نصابی کتاب میں جو جن میں صنعت تعلیمی کا اشارہ کیا گیا ہے. جیسے غالب کی غزل، پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یعنی یہاں پہ اشارہ ہوا ہے ابن مریم کی طرف. ابن مریم ہے حضرت عیسیٰ، مریم کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلم کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور بیماروں کا علاج کرتے تھے. یہی ان کا معجزہ تھا. تو یہاں پر غالب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس تلمیح کرتے ہیں. تلمیح ہے یہاں پہ کہ غالب فرماتے ہیں کہ ابن مریم کہ اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں غالب تھا، کہ کوئی ابن مریم ہوا کرے جو اس کے دکھوں کی دوا کر سکتا. تو اسی طرح دوسرا شعر ہے اسی غزل کا: کیا کیا خضر نے سکندر سے. لاسٹ پہ جو لاسٹ سے پہلے ایک شعر جو آیا ہے: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی. یہاں پہ تلمیح ہے خواجہ خضر علیہ السلام کی طرف کہ اس نے سکندر اعظم، اس وقت ایک بادشاہ تھا، تو انہوں نے اس کو آب حیات کے قریب لے گئے. وہ آب حیات کے کنویں کے قریب وہ لے گئے سکندر اعظم کو، لیکن وہاں کسی وجہ سے وہ اس کو پانی نہ پلا سکے. تو اسی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کیا کیا خضر نے سکندر کو آب حیات تک پہنچا کر بھی آب حیات پلا نہ سکے، تو اب ہم اس دنیا میں کس کو اپنا رہنما بنا سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور شعر اسی غزل کا، دوسری غزل کا، انہی کی دوسری غزل کا: کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بلا نہ ہوا. فرماتے ہیں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی. نمرود پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا. وہ ہر کسی کے ساتھ ظلم کرتا تھا، بندگی کر کے بھی وہ کسی کی بندگی قبول نہیں کرتا تھا. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے اپنے وقت میں. تو کیا یہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں جو بندگی کر کے بھی میرا کچھ بلا نہ ہوا. جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن تلمیح، صنعت تلمیح سے متعلق. تو اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان. والسلام.